मुबारक की पूरी रहमतें बरकतें इसकी नेमतें अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जो जिस माह में हम दाखिल हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस माह मुबारक से निकलें तो अपनी मगफिरत का परवाना लेके निकलें, आमीन या रब्बना। सूरत है हमारी सूरह अन-निसा और आयत है इसकी 127। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यस्तफ्तूनका, और वो फतवा पूछते हैं आपसे, फिन निसाई, औरतों के बारे में, और वो आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। कौन लोग पूछते हैं? जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हुआ करते थे ना, जब भी अ, अ, हुआ करती थी, एक महफिल लगा करती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर किस्म के सवालात किए जाते थे। जिसके जहन में भी ये हदीस इसी तरीके से तो फिर वजूद में आई है ना, जिसके जहन में भी कोई क्वेश्चन होता था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जगह पर पूछ लिया करता था, फतवे पूछा करते थे, और तमाम किस्म की जो भी उनके जहन में होते थे वो पूछते थे। कुलिल्लाही, आप कह दें, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दें, जो फतवा पूछ रहे हैं उन लोगों से, युफ्तीकुम, फतवा देता है तुम्हें, फीहिन्ना, उनके बारे में, यानी अल्लाह ताला उनके बारे में फतवा देता है तुमको। वमा, और जो युत्सला, पढ़ा जाता है, अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, किताब में से, फी यतामन निसाई, औरतों के बारे में जो कि यतीम हैं। अल्लाह ताला फतवा देता है तुम्हें उनके बारे में और उस किताब में जो तुम पे पढ़ा जाता है, यानी कुरान पाक में, यतीम औरतों के बारे में। किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर दीजिए। अल्लाती, जिनको, लातू, लातू, तू न हुन्ना, जिनको नहीं देते हो तुम उन्हें, माँ, जो कुछ, कुतिबा, जो कुछ फर्ज किया गया है, लहुन्ना, उनके लिए। अब ये औरतों के हकूक के बारे में है ना, कि यतीम औरतें वो औरतें कि जिनके हकूक है अल्लाह ने कुरान में बताए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उन औरतों को वो हकूक नहीं देते। वह तरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अन ये के, तन की हुन्ना, के तुम निकाह कर लो उनसे, वल मुस्तदअफीना, और बेबस कमजोर, मिनल विल्दानी, और बच्चों के बारे में भी, यानी उन औरतों के बारे में भी जो यतीम औरतें हैं, और उन बच्चों के बारे में भी जो कमजोर और बेबस हैं। अल्लाह कुरान में उनके हकूक का पूरा पूरा बताता है, और तुम रगबत रखते हो उन औरतों से निकाह की। अन, और ये कि तकूमू, तुम कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिलकिस्ती, इंसाफ पर। वमा तफआलू, और जो कुछ भी तुम करोगे, मिन खैरिन, खैर के कामों में से, भलाई के कामों में से, इन्ना, तो बेशक, बिलाशुबा, अल्लाह, अल्लाह ताला, काना, हमेशा से है, बिही, उसके साथ, अलीमन, खूब जानने वाला। हमारे तमाम अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नजर में है, और जो कुछ भी तुम भलाई करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको खूब हमेशा से जानने वाला है। अब यहाँ पे जिक्र किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फतवा लिया जाता था या पूछा जाता था कि किस तरीके से औरतों के बारे में हुक्म है। पहले हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। वाव हरफ अतफ या इस्तिनाफिया है, दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। और यस्तफ्तूना का फेल है मुजारा का, और ये फाता वाव इसका रूट वर्ड है फतवे से। और आप देख रहे हैं कि शुरू में इजाफी हरूफ है इसमें, आखिर में देखिए ना, फा ता वाव, रूट वर्ड तो यहाँ है, तो हमजा सीन ता इजाफी हर्फ जो है वो के एक बाब से आए हैं। ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, फेल है मुजारे का, और काफ इसके साथ मफूले बिही की जमीर जुड़कर आई है। इस तरीके से फेल, इसके अंदर हुम की जमीर इसका फाइल होगी, और मफऊल का जो है ये, तो फेल फाइल मफऊल, जुमला फेलिया। फिन निसाई, यही फी मैम। हरफे जी, इसका रूट वर्ड फा था, या नहीं होगा? ये फाता, पेश की वजह से वाव लगा हुआ होगा इसमें, बाप नहीं का। हाँ ठीक है, दोनों तरह आता है, दो रूट वर्ड आते हैं इसके, बाऊ भी आता है और या भी आता है। सही। ठीक है, हाँ, फाता बाउ भी आता है इसका रूट वर्ड। फिन निसाई, औरतों के बारे में, फी हरफे जार, अन्निसाई मजरूर, मुरकब जारी मुतालिक हो गए यस्तफ्तूना फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल मफऊल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया इस्तनाफिया हो गया। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया जा रहा है कि आप कह दें, फेल है अमर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, कौफ वाव लाम
اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ اللہ، اللہ تعالی آپ کہہ دیں۔ اب یہاں سے قالا کا مقولہ شروع ہونے والا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ، اللہ تعالی مرفوع اسم ہونے کی وجہ سے مبتدا بنے گا، یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یفتی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فاتا یا فاتا واو اس کا روٹ ورڈ، اور کم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، اور فی ہننا مرکب جاری کی شکل میں۔ یہ ہننا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، یہ اشارہ کر رہا ہے نساء کی طرف، عورتوں کے بارے میں نا، تو اسی لیے جمع مذکر غائب ہی کی، سوری جمع مؤنث غائب ہی کی ضمیر بھی لائی گئی ہے۔ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو جار مجرور متعلق یفتی فعل کے ہو گئے، اس طریقے سے فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ ایک پیکٹ کی شکل میں اللہ مبتدا کی خبر بن گیا۔ اب یہ مبتدا اور خبر قل فعل امر جو تھا قالا اس کا مقولہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی ہمیں ان لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں اس بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں۔ فتویٰ اگر اصل میں دیکھا جائے تو فتویٰ ایک طریقے کا ایک حکم ہوتا ہے، فتویٰ حکم ہی ہوتا ہے، اور ایسا حکم ہوتا ہے شریعت کے حساب سے جس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جس کو فالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک طرح کا جب کسی چیز کے اوپر زور دے دیا جاتا ہے نا، جب کسی کو ماننے کے لیے زور دے دیا جاتا ہے تو وہ فتویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فتویٰ جب عورتوں کے بارے میں آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فتوے لے لیے جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کوئی نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھی بیٹھا کرتے تھے نا، وہ اس طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے، وہ پھر ہر ایک چیز کے اوپر سمینا و اطاعنا، تو فتویٰ لینا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا، معلوم کرنا زیادہ سے زیادہ۔ وما اور جو کچھ، واو حرف عطف ہے، ما موصولہ کا ہے، یتلا فعل ہے مضارع کا، مجہول ہے، پڑھا جاتا ہے، ہوا کی ضمیر اس میں نائب الفاعل ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تلا تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نائب الفاعل ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر، اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، علیکم مرکب جاری جار مجرور متعلق یتلا فعل کے ہو جائیں گے، فی الکتابی بھی دوسرا متعلق بنے گا، فی حرف جار ہے، الکتابی مجرور متعلق بن جائے گا، فی میں یتام النسائی، پہلے یتام النسائی جو ہے مرکب اضافی بنے گا، اور پھر فی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن جائے گا۔ اب یہ مرکب جاری جو ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، اس کو ہم بدل بنا کر لائیں گے، یہ بدل بھی ہے، اور ایک طریقے سے آپ اس کو بدل ہی کہیں گے، یہ بدل بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، جو وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، کس بارے میں فتویٰ دیتا ہے؟ یتیم عورتوں کے بارے میں، تو یہ بدل بن کر آ رہا ہے فتوے کا ہی ایک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جو کہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، اس میں حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یہ ما موصولہ جو ہے یہاں تک اس کا صلہ بن جائے گا، موصول اور صلہ دونوں جو ہوں گے نا، یہ موصول صلہ کا پورا ایک پیکٹ بن جائے گا یہاں تک کا، اور یہ واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا مفعول بنیں گے۔ کس کا مفعول بنیں گے؟ یہ یفتی، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، کن کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے؟ جو کچھ پڑھا جاتا ہے تم پر اس کتاب میں جو عورتوں کے بارے میں ہے، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ کام نہیں ہو رہا، صرف مفعول، یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو یہ مفعول پیچھے والے فعل کے لیے بن جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ تی، اللہ تی کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، سوری یہ اسم موصول ہے، مونس ہے، موصولات جو ہیں وہ مونس کے لیے یہ والی آتی ہے اور جمع کے لیے آتی ہے، اور یہ جمع مونس ہے، اور
सारे जैसे मौसूलात होते हैं, मारफा है ये और मबनी भी है, तो हम इसको सेम वो चीज बना सकते हैं जो बाकी को हम बनाते हैं। यानी अल्लाती स मौसूल सिफ्त बनकर आएगी आगे वाला पूरा जुमले के साथ। ठीक है, मौसूल सिले का पैकेट पीछे वाले जुमले की सिफ्त बनेगा उन यतीम औरतों के बारे में जिनको तुम अपना हक नहीं देते। ठीक है, तो यहां से मौसूल आ गया, आगे उसका सिला बनेगा। ला लाए नाफिया है, और लाए नहीं देते तुम उनको। ला तू ना हुन्ना, लाए नाफिया ने फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर को मनफी के मायनों में दे दिया। हमजा ता या इसका रूट वर्ड आ गया, और हुन्ना की जमीर इसके अंदर मफूल आ गया। अंतुम इसका फाइल हो गया, जिनको तुम नहीं देते हो। ठीक है, उन औरतों को जिनको तुम नहीं देते हो। ये मौसूल का सिला बनना है, लेकिन इस तू ना फेल का मफूल मौसूल सिला की शक्ल में बना हुआ है। मजीद इसके अंदर एक तरकीब है जो मौसूल सिला की है, जो कि तू ना फेल का मफूल बनेगा। माँ जो कुछ मा मौसूल कुतिबा लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया, फेल है माजी मजहूल का। हुआ की जमीर इसका नाइबुल फाइल है। काताबा इसका रूट वर्ड है, और आगे वाले जुमले में लहुन्ना इसके मुतालिक है। तो इस तरीके से फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मा मौसूल का सिला मा मौसूल और सिला, तू ना फेल का मफूल बना, और फेल फाइल मफूल पूरा जुमला फेलिया अल्लाह ती जो इसम था उस वो मुब्तदा था उसकी खबर बना। ठीक है, अल्लाह ती की खबर बना। अल्लाती इसम मौसूल मुब्तदा था, और आगे वाला पूरा जुमला फेलिया नाफिया उसकी खबर बन गया। इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होके पीछे वाले जुमले के लिए सिफ्त बन गया। ये इस तरीके से वाइंड अप हुआ। वाव हरफे अतफ, तरगबूना, और तुम रगबत रखते हो। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली है, और एक मिनट आंसर राइटिंग ना भी कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिर निसाई हमने ऊपर पढ़ा है ना, फी यता मन निसाई, यतीम औरतों के बारे में भी, वल मुस्तदअफीना मिनल विल्दानी, और बेबस और कमजोर बच्चों में से भी। ये जुमला जो है ना पीछे फी यतामन निसाई के साथ मातूफ हो रहा है। अब चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि जुमले की सेंस इस तरीके से बनी है कि ये इनमें थोड़ा गैप आ गया है, लेकिन मीनिंग्स में फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, मीनिंग्स जो है यतीम औरतों के बारे में और कमजोर और जो कमजोर लोग हैं उनके बारे में भी, और मर्दों के बारे में, बच्चों के बारे में भी, ये तमाम जो है ना ये कुरान में अहकामात हैं। तो आप फी यतामन निसाई के साथ वल मुस्तदअफीना मिनल बिल्दानी, कमजोर लोग जो कि बच्चों में से भी हों, इसको मातूफ कर देंगे। ये जुमला पीछे वहां बाइंड अप होगा। उसके बाद अल्लाह ती ला तू ना हुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, ये पूरा जुमला यहां तक एक बन गया, एक मौसूल और सिला बन गया। ठीक है, व तरगबूना, वाव अतफी के जरिए तरगबूना फेल है मुजारे का। अब मैं इसको लिख देती हूँ क्योंकि पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो रहा है, और इस जगह पे ना हमारी पे चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वह तरगबूना, और वो रगबत रखते हैं, वाव हरफे अतफ है, तरगबूना रागाइन बार रूटवर्ड के साथ। फिर मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंतुम की जमीर इसका फाइल आ गया, और अन तन की हुन्ना, ये के तन की तुम निकाह करो हुन्ना उन औरतों से। अन नासबा मजदरिया है, आगे मुजारे के मीनिंग्स को मजदर की तावील में लेके मजदरी मायनों में ले जाएगा और मंसूब भी कर देगा। तनकीहू फेल है मुजारा मंसूब, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद, नूने राबी ड्रॉप होने की वजह से ये आपको मंसूब हालत में आया। हुन्ना इसका मफऊल हो गया, नून काफ हा इसका रूट वर्ड हो गया। ये कि तुम निकाह करो,
اچھا جی، یہاں پہ ان ناسبہ نے پورے جملہ فعلیہ کو مصدر کی تعبیل میں لے کے مصدری معنوں میں لے کر پیچھے والے جملے کا مفعول بنا دیا اس طریقے سے ترغبونا اپنے انتم فاعل اور یہ مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ بھی واو عطفی کے ذریعے پیچھے والے موصول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، یعنی جو ما موصولہ بنی تھی پیچھے والے جملے میں، ما کتب لہن و ترغبون ان تنکحوہن، جو کچھ فرض کیا گیا ہے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیچھے والے جملے کا حصہ بنا لے، اور اگر نہیں بھی تو یہ پورا جملہ فعلیہ ایک مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ پیچھے والے جملے سے کم عطف ہوگا، یہ استیناف میں زیادہ جائے گا۔ اگر ہم اس کو استیناف دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ پورا ایک جملہ مکمل ہے، اور یہ دیکھ لیا ہے ہم نے کہ یہ پیچھے والے جملے پر معطوف ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے معطوف ہے، یہ اس کے اوپر عطف کر جائے گا، یعنی کیا ہوگا؟ اس کا حصہ بنے گا المستضعفین، کمزور، اونا اینا اینا ضاد عین فا، یہ اس اسم الفاعل کا صیغہ ہے جس کا عطف ہوگا فی الیتامہ پہ، فی الیتامہ والنساء پر، اور یہ ضاد عین فا روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، حالت نصب جر میں ایک جیسا ہوتا ہے یہ اسم، لہٰذا یہاں پہ محلن یہ جو ہے مجرور ہوگا، کیونکہ یہ فی سے جار مجرور، فی سے مجرور ہو رہا ہے، فی یتام النساء والمستضعفین من البلدان، اور من حرف جار البلدانی اس کے متعلق ہو جائے گا، اسم الفاعل ہے نا یہ، تو اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، تو یہ والا من البلدانی بچوں میں سے بھی، تو یہ اس کے اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا، تو اس طریقے سے یہ جملہ وائنڈ اپ ہوگا۔ وَأَن، اور یہ کہ واو حرف عطف ہے اور ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے، تقوم فعل مضارع منصوب ہے، نون اعرابی اس کا ڈراپ ہو گیا ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اگر تم قائم رہو، اور یہ کہ تم قائم رہو، تو بتایا ہاں انتم اس کا فاعل ہو گیا، لیلیتاما یتیموں کے لیے، لی حرف جار ہے، الیتاما جو ہے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا، یا تعمیمی اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور پیچھے یہ تقوم فعل کے متعلق ہو گیا، بالقسطی بھی حرف جار القسط بھی مجرور ہو گیا، یہ بھی دوسرا متعلق بنے گا، اور قاف سین طا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے اوپر۔ اب یہ ترغبون جو فعل آیا ہے نا، یہ بھی واو عطفی کے ذریعے اس کا ان مصدریہ ناسبہ کی تعبیل میں جا کے دوسرا مفعول بنے گا، یہ والا حصہ اتنا، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں ان کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ یہ ترغبون فعل کے دونوں مفعولات ہیں، ایک یہ ان ناسبہ مصدریہ، اور یہ واو عطف کے ذریعے یہ ناسبہ مصدریہ، یہ دونوں واو عطفی سے ایک بھی آپ مرکب عطف بھی پورا ترغبون فعل کا مفعول ہو گیا۔ وما تفعلوا، اور نہیں، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، واو حرف عطف ہے اور ما یہاں پہ شرطی آ رہا ہے جو محلن، یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ کیونکہ یہ ہوتا تو مبنی ہے، لہٰذا اس کو ہم یہاں پہ حرف شرط رکھیں گے، کیونکہ تفعلو جو ہے نا آگے ہمیں مجرور مجزوم نظر آ رہا ہے، تفعلو فعل مضارع مجزوم، اور جمع مذکر حاضر کا فاعل لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، جو کچھ تم کرو گے، من خیرین متعلق ہو جائے گا تفعلو فعل کے، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ شرطیہ۔ فَإِنَّا، یہاں سے جملہ جزائیہ شروع ہوگا یا جواب شرط جملے کا شروع ہوگا، اِنَّا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم آ گیا، اور کانا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، بھی حرف جار ہی ضمیر مجرور مرکب جاری متعلق ہو جائے گا علیمن کے، کیونکہ علیمن کانا کی خبر ہے، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوا، یہ جملہ فعلیہ خبرو انا بن گیا، اس طریقے سے انا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو اس طریقے، اور یہ پھر جملہ
जवाब शर्त हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया होके जवाब शर्त बन गया। तो शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला शर्तिया इंशाइया हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा, थोड़ी सी इसकी तरकीब आपको एक दो मर्तबा इसकी वीडियो को देखना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तरकीब नहीं है। थोड़े से आपने इसके पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। जैसे ये वल मुस्तादाफीना को पीछे लेकर जाना है, उसके साथ मिला के जुमले को कंप्लीट करना है। इसी तरह तरगबूना का एक मफूल यहाँ पे आया है और एक मफूल ये है। ये थोड़ी सी ये चीज है जो आपने देखनी है। ठीक है। बाकी तरकीब मुश्किल नहीं है, अफ़ाल इसमें कोई मुश्किल नहीं आए हैं, बहुत आसान मफहूम के साथ है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से मर्दों के बारे में तमाम अहकामात दिए हैं, सेम औरतों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बिल्कुल उनके तमाम के तमाम हकूक का बहुत ज़्यादा एहतराम किया है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ है। तो अल्लाह पाक ने औरतों के साथ कहीं पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब अल्लाह के नबी से लोग पूछा करते थे कि ये तमाम तमाम खिताब जो है ना, ये मुसलमानों से ही है, यानी इसकी हैसियत क्या है, कि इस्तदराक जैसी है। आप देखिए सूरह निसा की शुरू की आयत जब शुरू हुई थी ना, तो सेम इसी तरह के मफहूम के साथ थी कि औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, यतीमों के बारे में अहकामात थे। अब यहाँ पे भी खवातीन के मसाइल के बारे में अहकामात शुरू हो गए हैं। पहली सात बड़ी सूरतें जो हैं, जो कि मदीने की सूरतें हैं, वो अहकामात से भरपूर हैं। तो यहाँ पे हमने पहले यतीम औरतों से निकाह कैसे किया जाए, तलाक के मसाइल को देखा, निकाह के मसाइल को देखा। अब यहाँ पे कुछ वजाहतें दी जा रही हैं जो अल्लाह के नबी से तलब की जा रही हैं, और जवाब फिर अल्लाह ताला वजाहतों की शक्ल में दे रहे हैं कि किस तरीके से औरतों के साथ किया जाए। तो अगर तुम्हें अंदेशा है कि यतीम लड़कियों के साथ तुम शादी करोगे, उनके हकूक की पासदारी नहीं कर सकोगे, तो फिर उनसे शादी ही मत करो। ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद आ गई हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, तो तुम चाहते होगा तुम उनसे शादी करके उनको मगलूब कर लो, और फिर तुम बाद में उनके माल मता के लिए उनसे शादी करके फिर उनको छोड़ के और उनको पीछे दूसरी औरतों के फिरते फिरो। दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार करो, लेकिन उनका हक ना दो। यतीम समझकर मेहर अदा किए बगैर उनसे निकाह की अगर ख्वाहिश करते हो तो मत करो। अल्लाह तुम्हारी नियतों को वो जानता है। उसे शरीयत के मुताबिक अहकामात नाजिल किए हैं और बुनियादी हदायत कुरान में दे दी गई हैं। अब इजाफी चीज क्या थी? सिर्फ यही थी कि नियत साफ होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि कौन सा हकीकतन इस काम को अल्लाह के लिए कर रहा है और कौन सा शरारत की नियत से कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम देखा जाए तो लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोगों को बताया गया है कि वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात